Bismillahi ala togodo arrahmani aka fisama ciya togodo rahim aka fisama ciya togodo tanube alaye sangolo dabama ni oye alhamdulillahi rabbil alamin jion dabama ambi foki walimandon yanna ti sijo in konnana kayra sijo kono insha Allah wala sakali mena jombaro ala e munnana ne anye herala ambe ala deli munum bika an lame ani munum tika an lame u beka ke hera konona na ala ka kishi konona na ambe ala deli ni oye sebaya betigiye e kanke jonye jomun limane aka sabati gafew kan munum jiginendo ala ka anke o limana jonye amin ambe ala deli amena mufo ikan dusukuna hakili dayele ikan nekle mun koson ambe ka mufo la limana jonka seku ka tomata soro lotigu kame nyetigu ka fle dusukun tigu o ka a jatemine ke ote odo ne kramusa ka duawi temenin ko ambe anga shaidu bafo ni o ya anga kalamaye ni o Sheikh Ba Musa Sakara ale maseka yansoro bi okera ni ala ka jin ya anga fuli baya na ka dema ya belajile ambe anga shakoro bafo fo yan fo bagadaji ni o ye Sheikh Tidiane Traoré ni Shedu Dumbiya ni Shedu Samake fo yan fo sabali bugu ni o ye shaidu ka president ana jenyogon ambu bela jelen fo ambanga Sheikh wera fo ni o yanga kalamaye Sheikh Banjugu Sangare ambe ale fana fo anaka dema bela jelen Sheikh Ibrahima Brahma Konate ka bo sabali bugu ale sensera o fana yanga kalamado ye ale sensera ka yansoro bishuina akoko abina anfo inshallah amina gudo ñogon fene ala ka jien ye inshallah amina kishaw tomo alqur'ana konana ka di mauma mamunu mogo be ciena ote odo o hukum konana ambe ala deli ala ka an kisi aka ambo shetani ka janjugu toroma sabula ko yoye ngam ko seme ala la folo mun ko son shetani kanana sebaya soro anka ni o kera wa odun kera ka ban ni alaka jenye ambe auditeur belajilen fo ka kaira barakelaw belajilen fo kanga technicien be fo ku wali manton unuka chesiri ate ote odo gafe dunkew do gafe jume kutubu sama wiya kutubu samawiya dunkew do o sigira aka kalam fado do ni o aka kalamaye Ousmane Bari odo annana bishuna amena munde fo awye amena kumo ta alaka gafe konona na gafe munum yole kutubu samayati olu fo bagaw mancha malla de manchane adoye awye ote nalaka je shaidu mo mun sirera gafe o kibara kungan kola mune ko so sireya jora gafe nu kungan kola ni ote ti fengam ote sigatalal ala munde fo ala kira nyana tuma na akira kira ye ni o ye kisini nema bama ni o ye chebani ye suratu Dariya konana na ni ko damine ne abe biku labe ambe fenfo abe femu famu ambe fenfo abe seka femu kala
k'a ye Inshallah. o tɛ Inshallah. a dan tɛ k'a kuma f'i ye k'a ta yɔrɔ i ye wa k'a sɔrɔ k'a f'i ye i tɛ se ka kuma wɛrɛ sɔrɔ mun ka fisa ni Ala ka kuma ye wa Ote. donc o hukumu kɔnɔna na Ala kira tuma min a kɛra kira ye Ala ye laɲini dɔ kɛ a ye sabu ciden de don ciden kɔni e de b'a fɔ a ye a kɛ ten kana kɛ ten a fɔ ten kana nin fɔ o tɛ wa a ye mun de fɔ a ye suratu Dariya kɔnɔna na ni o ye kɔrɔna sura 51 aya 55 a ko wa zakiri fa inna zikira tanfa'ul mu'minuna nin bɛ alkɔrɔna sura 51 aya 52 a t'a jɛ a ko Mamadu Lamini hakili jigi kɛ sabula hakili jigi bɛ mu'minu nafa hakili jigi kɛ sabula hakili jigi a bɛ mu'minu nafa Cheikh Konate mais a bɛna hakili jigi ni jumɛn ye sisan ayiwa hakili a bɛna hakili jigi ni jumɛn de ye hakili jigi ni a b'a kɛ ni fɛn jumɛn ye a ko i b'a kɛ ni fɛn ye ne Ala bɛna mun jigi e kan a ko wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minina a ko gafe mun jigina e kan dɛ ni o ye qur'anu ye dɛ qur'anul karim a ko ni fura de b'a kɔnɔ dɛ ni a bɛ jɔn furakɛ mu'minu dɛ e bɛna hakili jigi kɛ ni o ye e b'o lase fɔlɔ a ko balliku ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fa ma balagta risalatahu wallahu yasmuka minan nas o tɛ a bɛ kɔrɔna sura 5 aya 60 ani aya 7 a ko Mamadu Lamini hakili jigi kɛ nka e bɛna ci de lase quoi hakili jigi ni a bɛ mu'minu nafa an y'o sura ni aya di mais e bɛna laseli kɛ ni fɛn mun ye k'o ye jiginen de ye quoi o dun ye jumɛn o de ye alquranul karim kɔrɔna sura 17 aya 82 kɔrɔna sura 17 aya 82 ko kɔrɔna de jiginna a kan maintenant a ko kɔrɔna lase n'i ma alkɔrɔna kɔnɔ kuma lase mun bɔra i tigi Ala yɔrɔ i ma ni Ala ka ci lase i ma ni Ala ka ci lase Allahu akbar a y'o de fɔ a ye kɔrɔna sura 5 aya 67 a ko fazakir bil qur'ani nin bɛ kɔrɔna sura 50 aya 40 ani aya 5 fazakir bil qur'ani sega kan dɛ fazakir bil qur'ani man yakhafa wa'id a bɛ se ka kɛ maa mun bɛ siran Ala ɲɛ ana sega a kɔ nka hakili jigi kɛ ni qur'anu ye a y'a fɔ a ye ko fazakir bil Muwatta Maliki ya fazakir bil arsala fazakir bil Bukhari fazakir bil Muslim o kuma t'a la ito mais a ko mun jigina e kan i b'o de lase n'i ma o lase i ma ni Ala ka ci lase wa i bɛna hakili jigi kɛ ni fɛn dɔ ye o ye jumɛn ye o ye Qur'anul Karim de ye an nana hakili jigi kɛ bi su in na ka taa jɔnw kanu na mɔgɔ minnu sirannen don Ala nin kɔfɛ n'i ma fɛn mun faamu ni sigasigara yɔrɔ o yɔrɔ k'i ka taa mɔgɔw ɲininka mɔgɔ minnu tun bɛ gafe kalan ka kɔ e ɲɛ nin bɛ suratu Yunusu kɔnɔna na aya 90 ani aya 4 kɔnɔna sura 10 aya 90 ani aya 4 wa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al allazina yaqra'una alkitaba min qablika sigato kuma la mɔgɔ minnu ye gafe sɔrɔ ka kɔ e ɲɛ taa u ɲininka o de kosɔn a b'a fɔ ko nanzala alayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala tawrata wal injil gafe joli de fɔra yan 7 a ko Mamadu e kan kelen jigina a tɔgɔ ye Qur'anu ye mais gafe tun jigina ka kɔn e t'a ɲɛ ko tawrata tun jigina ko linjila tun jigina o tɛ a bɛ sɔrɔ ka taa kɔrɔna sura 5 aya 60 ani aya 8 ta kɔrɔna sura 5 aya 60 a ko qul a fɔ ya alal kitabi aw minnu ye kitabu sɔrɔ لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. Cheikh kuma ma ban sa. Kuma nɔgɔyara. A ko ni i tɛ kɔrɔna kan i tɛ tawrata kan i tɛ linjili kan k'i tɛ fɛn kan dɛ ko lestum ala shay'in i tɛ pɔr kan i ma tawrata di b'i bolo i ye seereya jɔ a kan i bɛ k'a fɔ i bɛ k'a waliya i bɛ fɛn dɔw kan i ma linjila de b'i bolo i bɛ kuma ni a ye i bɛ baara kɛ ni a ye i bɛ fɛn kan
imma alquranul karim mun jigina alakira muhammad lamin kan ni o ye quranul karim e be ko de fola e be ko de waliya e be fenka ko nga ni nin sabate ko awte kiti fenka check ay mi fo kuma lawana kata ako wala yazidanna kasiran mimma anzal ilayka min rabbika illa tughyanan wa kufra ay sika to kuma na do akatna ma chama jiri fo ya fana gara da so kon kafir ya ay ni e korna ko kuma yere de fo ngo ba ha otumana aw doron de korna don wa otumana hanga ma baw ala ko korna sura pinane ani kono to otumana a ayatani woro ko otumana ma baw de bene ala kana dina na wa kul muhammad afo atuallimuna allah billahi otumana wo ma nu de bene ala fana kala dina na wa kasro ne de be fen bele jelen do sangulo kono fe ne de ba do duguma kolo sanfɛ fɛn ne ala de b'a dɔn ne de b'a bɛɛ dɔn ne ala dun tɛ ɲina ne tɛ fili kɔrɔna sura muga aya 52 aya 52 an kana kulonkɛ ala ka diina na dɛ ni mun wulila ko an ka dɔnnibaw bɛnn'a kan ala filɛ k'a fɔ ko dɔnnibaw tɛ ale ala kalanda ko tɛ ale ala kalan diina na dɛ ko tumana ko kɔrɔna ma aw wasa wa alam yakfihim anna anzalna ilayka kitabu mun jigina ka di ala kira ni o ye qur'anul karim ayo aya sura ni aya di wonu nazulu minal qur'an mun jigina de qur'an sura tan wolon aya bi shegi ani aya fla abi ta suratul ankabut kono ni o ye qur'an sura muga ani kononto aya bidur ni kele ako otumana yala qur'an ma aw wasawa anna anzalna ilayka yutla alayka kitabu mun bi ka kala awye mun jigina abala ka kala awye o ma aw wasawa Shekonote ango kornama an wasa de fanga bugare de faraka ango kornama an wasa de fanga muslim faraka ango kornama an wasa de fanga lakadari faraka ango kornama an wasa de fanga imam banani ka gafe utaka faraka ustaz bari yalma korna aya abe wala wa ama be wala o kono atoy akoko wal qad sarrafna linasi fi hadha alquran min kulli masalin kum misalite ala mamum bla korna suratani wolum la aya bi shege ani aya kono ton ma kana insanu aksara in jadalan ni fana be qur'an sura tan shegi aya bidul nan kuma ko adama de nyogon ko sosoli kala de tey ko sosoli kala yere de tey adama de nyogona ngache ninto e donkaye o beti anga keliya ka anga babu dantige ninto te babu yere ne donkaye ni ye donkan doronde bi anga babu na boli fenjima ka anga babu na boli seli minendo seli babu ka bon amba minendo ata o ye jume minen yoro jume ni abele ko sanuya seli bara be damine ni ale de aywa afamna donc amina babu dantige sanuya kunkan ko la bi ala be sanuya fo alkorna kono ka konselinye ani selite kele ni o manye selinte nye donc amina sanuya inde tabi wala sa anga sanuya infamu amina do korna kono ka sanuya ka franfasia quoi parce que ako furkan franfasia li kitabu korna sura mugani duro atoko yere par franfasia kitabu donc suratul furkan korna sura mugani duro atoko yere franfasia yayi ko korna ma wala korna du franfasia kitabu ala yere de koten ka wala lendo ulu ko kama wala akera balawe mais bi amina doni fo sanuya kan seliji keren yala okay famna ala munde fo alkorna kono nana alquran sura bishegi ni wolonla angota korna sura bishegi ani wolonla ayatani nani ayatani duru ala munde fo o aya kono nana ako wa zakara ismu rabbih fasalla ako aflaha man tazakka wa zakara ismu rabbih fasalla ko ma kisira mamun ya yera kun saniya ka tigi ala toko fo fasalla ka soro ka selijo ne fen julde fama kono ko ma kisira aflaha man tazakka mamun ya yera kun sanuya kele
wa zakara ismu rabbihi k'a tigi ala tɔgɔ fɔ fa salla ka sɔrɔ ka seli jɔ étape 3 de bɛ seli kɔnɔna na ni kuma 3 ye mɛnɛ kuma 3 de bɛ yen yani i ka se seli ma i bɛ 2 de kɛ i bɛ 2 de kɛ yani seli nin ka kɛ n'o tɛ n'i taara seli nin kɛ ka sɔrɔ 2 nin i ma dɔ la 1 kɛ i ma ala ka kuma waliya donc i b'i yɛrɛ sago de la mais sanuya nin n'a ye sanuya ta a bɛna sanuya tilan ka kɛ 2 ye sanuya bɛna tilan ka kɛ 2 adamaden ye 2 de ye farisogo adamaden farisogo ani a ni nin fɛn 2 de ye adamaden ye ni 1 tɛ yen dɔrɔn 1 tɛ yen 1 tɛ baara kɛ y'a faamu ni 1 tɛ yen dɔrɔn 1 tɛ yen donc o de kosɔn a bɛna sanuya ni tilan k'a bila ka kɛ 2 ye a ko maa kisira maa mun y'a yɛrɛ kun sanuya o sanuya ni an b'o sɔrɔ kɔrɔna yɔrɔ jumɛn a ko i bɛ taa kɔrɔna sura 5 aya 6 ta kɔrɔna sura 5 aya 6 suratu maida suratu maida kɔrɔna sura 5 aya 6 seliji bɛ yen Allahu akbar mais o y'a bɛɛ wa a tɔ bɛ fan wɛrɛ a tɔ bɛ fan wɛrɛ ok ala ko jati a ko ya ayyuhal lazina amanu limanajɔnw de ko don dɛ iza qumtum ila salati faghsulu wujuhakum na wulila seli kɔnde kama faghsulu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn kuma ma ban sa a ko ni e kɛra limanajɔn ye ni wulila seli kama ni wulila mɔgɔ dɔ b'a fɔ ko a bɛ daminɛ ni ŋaniya ye a bɛ ko mɔgɔ yɛrɛ ma ŋaniya faamu u b'a fɔ ko a bɛ daminɛ ŋaniya la o tɛ olu bolo c'est à dire que ŋaniya fana ye fɛn dɔ ye il faut que i ko taa o tɔmɔ fan wɛrɛ fɛ k'a sɔrɔ ala ye mun de fɔ kɔrɔna sura 10 aya 60 ni aya 1 a ko k'e tɛn'i sɔrɔ lahalaya foyi kɔnɔna na ko e tɛna yɔrɔ fosi kalan ka bɔ alikɔrɔna kɔnɔna na ko e tɛna baara fosi waliya i yɛrɛ kun na ko ne ala tuma na mɛnɛ e bɛ o kɛ la o bɛ na i kɔnɔ ko ne ala bɛ kɛ seere ye ni ala bɛna kɛ seere ye tuma na mɛnɛ a bɛ na i kɔnɔ a bɛ fɛ k'a fɔ i ye i tɛ se ka baara fosi kɛ fo ŋaniya de ka na i ma hali bi su na an ka wuli ka se yan a nana an kɔnɔ fɔlɔ de walasa an ka wuli ka sira in tagama ka na kuma bɛ ka faamu n'a ma na i kɔnɔ i tɛ se k'o kɛ bon tuma na mɛnɛ o bɛ na i kɔnɔ ko o de ye ŋaniya ye ko ale ala bɔra a kalama quoi wala baara bɛɛ ye ŋaniya ye depuis la i tɛ se ka baara yɛrɛ kɛ fo a ka na i kɔnɔ bon n'a nana i kɔnɔ o y'a bannen mais mɔgɔ hakili ko i bɛna sisan ni i bɛna seliji de ta il faut que i kana i sonsoro i bɛ wala sedaka b'i bolo walima i bɛna i sigi ka to ka i kunkolonin kɛ ten k'a fɔ ko n bɛna ŋaniya quoi e ye ŋaniya de ta n'o tɛ e tun tɛ se ka gɛrɛ selidaka yɛrɛ la ko depuis o kɛra ko ale ala bɔra a kalama quoi ŋaniya filɛ nin ye a banna ba mais sisan a bɛ taa fɔ i ye ko ni e ye limanajɔn ye ni wulila o baara nin kama k'e k'i ɲɛda ko k'i tɛgɛ ko ka bila nɔngɔn na e k'i kunkolo masa e k'i sen ko ka bila alikabakuru la mais da ma fɔ dɛ da wa da t'a la o ala ma ɲina a ma fili an bɛna se yan an bɛna se yen nu fana t'a la tulo tɛ yen olu ye nin bɛɛ bɔ ɲɛda la k'a kɛ a dan ma k'a kɛ koli a dan ma k'a sɔrɔ a ko ni e wulila seli kama k'e k'i ɲɛda ko a dɔ b'a fɔ ko tɛgɛ fara don tɛgɛ fara ye baara minɛ de ye quoi farikolo baara minɛ de ye tɛgɛ fara ye quoi i ɲɛ bɛ adamaden ka waliya bɛɛ la dugukolo sanfɛ a tɛgɛ de b'a kɛ quoi tɛgɛ de ye farisogo ni baarakɛla ye ale de b'a kɛ ka ɲɛda i b'o de ta ka ɲɛda ko n'a ye a faamuna ni a jɛlen don nɔgɔdɔn in de ko don c'est à dire que i bɛ se ka kɛ mécanicien ye tɛgɛ bɛɛ bɛ tulu la donc sisan baarakɛla mun kan ka ɲɛda in ko i b'o tulu de bɔ yen fɔlɔ o tɛ jate seliji la parce que e bɛna baara kɛ minɛ mun kan ka kɛ ka ɲɛda ko dɛ i y'o de sanuya i y'o de ko ka tulu in bɔ a la ni ye tulu in bɔ a la dɔrɔn e ka ji ta dɔrɔn k'i ɲɛda ko ni e y'i ɲɛda ko e k'i tɛgɛ ko ka bila nɔ
nongona ala ma nongon fo nongon be ama fo nongon ama fo kiki kungolo masawa yaro ay kungolo fo ama fo ko eki senko kabla alkabakula obo sisan wo ala be kan imperepelel mun latige ama wata ema akoko korna ma awasa wa alam yakfihim korna kono kuma ma awasa wa donc o koko ne farda ye donc c'est ça o bena ni fen wera e kado parce que akoko adama diwla famba o telimene ala la fo o ka do de fara ala ka kuma na wala sa o ka soroka limena ni ala tay o be korna soro jumen kono korna soro ta anifla aya kemane aya woro a sebeden be ko fo o ka do wera de fara ala ta ka ni ala ta mu wasa ko ningo ne farda ye nga sunnate sunna ye jume ye o fana kuma be korna sura nani tele ala ambe aya odi mo korna sura nani aya mugani woro akoko sunnate do were korna ni ko tasira de sunna ka tasira inna hadha fi sufi lula sufi ibrahima wa musa ala sura korna sura bisheke ani wolum la aya tani shege aya tani kono to ako kuma koro de tara kira musa ka gafe koro kuma ani nabi ibrahima ka gafe kono kuma de tara ka dima ulu de tunye tasira e ma fo idina siratan mustaqima wa e ma ne deli ne ki bla sirata mun klenen do wa siratan lazina an amta alayhim ne ma kera munu ye e ma ulu de nyini e ma ulu de fo wa akobo nu ulu de do ko ibrahima ya do ye kira musa nu ya do ye kwa mina o ka gafe kono kuma ta ka dima o de sunna ye kwa tasira mun tumbe ulu bolo amina o tasira kelen do ikoro ore ko sa ko ala kirama ko fastamsiku billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqima ama fatawa to zukhruf aya bina nisa saba korno so bina nisa ba ako bon ko ipor wahyu ni kan ninde siraye ko ninde sunnaye ko sunnate do were tasira ko afamna donc c'est ça sunna na ebe dade kuju ka jido nuna ka plula o jume o de sunay olu bolo o de sunay o kote kasoro sunna de inyeda ko ala klala ko ante sega ayaka o de farsugo ye e be farsugo ta de sa sanuya mena farsugo korna sura nani aya mugan an wara suratul nisa ko nala ako yuridu allah liyubayna lakum wa yahdiyakum sunnana allazina min qablikum awa sunna de do ninde sunna alqur'ana de sunna min qablikum sunna mi kona enye ne alabe alayi ne ke e kana ke bla uluka strategy de ka mi kona enye e ka tuguluko o de sunna o de sunna tasira yae an amta alaihim mugo olutumba ke tugomina segi kera wahyu laka di ama o de ko sa akoko momon lamin ma akul laqad anzalna ayatin mubayyinati wallahu yadi man yasahu ila siratin mustaqim korona sura mugani nani aya binani ani aya woro ko mina aya de jigi e kan tiga kan ko dala ko cien yerer la mina aya de jigi aya bangelew ni muye ne alabe ma kanda ka bo mugo la mugo muye ne jawa o de siratika kle ne o de sunani abi segi sunan kan ko korona sura bisabani saba aya bi woro ani aya fla akoko sunan te do were ni korona de sunani ko kana na sunna wera nyini ko kana na sunna wera lalga yere ko cete ko sunna wera tey ko sunna yere de dira ala kirama nieta korna yere de sunna yi ala gara de la sunna de ka ayere blara sunna de ka ama fen glan ama fen ay alete fen fo wa ma yantu anil hawa in huwa illa wahyun korna sura bidruni saba aya fla suratul najm aya saba ate fen fo ate fen ya maru fa ka ke wahyu ye bo mu ayamar la muna ayo de kana korna sura duro aya woro ka selji tachiko munun limenara mais liman limania ebe sunna were nyini ka faraka ko parce que ala kira ma a keten quoi si ça ibina ngalon da ala ka ko ayera walma afora jonde yayi ede yayi wa ifa de yayi wa ifa fa de yayi wa walma o fa de yayi wa atoy ala bika mufo atoten quoi mais amena ni be faranfasia ni yesra yunusuta korna surantana aya keme an aya nani ala kira ba foyi ako wa umirtu an akuna minal mu'minin ali yamar yala kalika ke mu'mini yamarula oni klara ka korna suranturuta aya woro ala ba fo ko min ko awli men yara
ay ni de ka ayamarla mun ayo de ka ama fera faraka umirtu ko an akuna min al mu'minina ko ali yamaru yala kale ka ke mu'minin wala ala ko aw minu ko aw liman yara na wala kam na tilka ko nyiraw ko sikatu kumana o wara ka bakira aketan ay aketan sigayra to law mena sisan seljini ni koro jume de bala mabin ako eki yira sanuya eki yira sanuya koro jume de bala kwa ni ala e mu foneta pour que eko famu e beta surtout samsi de ta a ayat wolom la katabla ayatana ala yi kanto ye suratu samsi ni o korna sura biduru bi konontoni kele korna sura bi konontoni kele aya wolom la katabla ayatan ako ale ala de ni glan ka chenye kwa sigatala de mo bi ka famu ka soro ka la doniya ni kai ni mai alhamha fujuraha wa taqwaha ko ma kisira mamu ye nini nogo ayi sanuya sake ma kisira mamu ye nini sanuya wa ma bonera mamu ye ni nogo abokad afla man zakaha wa qad khaba man dasaha o mun fleni aha ko ma kisira mamu ye ni sanuya kuma jumene bo o nofe adun ko ni e wula seli kama ke ki yira kun sanuya sanuya ni abe fa jumene nofe abe fa jumene nofe kuma do bi pour que eko famu e beta korna sura bi wulum lani nani ta a aya nani a aya duru bi wulum lan nani abe akoko bi wulum lani korna sura bi wulum la ani nani a aya nani a aya duru ako eki ka fini sanuya ako wasi ya baga fatohir fini sanuya eki yere mabo jurmula eki yere mabo jurmula ko kula te mun fa mun kuma ina kuma do fara ako ko eki ka fini sanuya eki mabo jurmula kola mun fa mun ina eti se ka fen fa mun na ni juwala fa ka ta suratul arafi kono nana ni o korona sura wulumla aya muga ani aya wara ala bi kanto ko anfa adama ma akoko ne ma fini jigi ka di awma wa aw adama de ne fini jigi ka di awma wala sa awka aw yera sutura julangolo ya ko awka aw yera sutura ote sikata la fini ka ke ka awka aw fari sutura konga mba fiye de ala nya siranya fini nyogon te ko donc ibina famu ka fo ko ala nya siranya fini nyogon te donc akante fini mumbe enne la ko ni de kodo ni fana droge be ni la kwa kurji be ni na ko eki mabo yafe amafo keki mabo jurumla ko la ko de be fini no ko ni kwa ni jurumu ke kana shweni ke ni shweni ke e parte be no ko e parte no ko do yere obu ubaraye de kata shweni ke chama meni parce que tunde do walma ni fini mumbala de atun ode tun kanga nogo ibaye tashi bibla aka fini la na e shweni ke do tashi bibla aka fini na ko akante o fini ma ko abe kan dalen kuma de gosi aya koro di ma yanko ala nya siranya fini de kodo odum be ni de la odum pe ye ko femumbo nogo o ye ala soso de quoi ni ala soso ode be ni nogo quoi donc ako ima sisa ko ni be seli quoi e ki yira kun sanuya quoi maintenant yira kun sanuya ni abe fen jume de no fe ako adama dema e surtout an insanu kono kono sura bi wuluna ni woro aya fla aya saba ako ima sakiran ima kafuran ay sira fla de jira adama dena ila hadainahu sabila aya glan ka sira ni kay ni may ima shaqira wa ima kafura ni kay ni may mum may o de sira jengene ko o de be jurmula ko ko ala tanaw ko ala ko kaw kana fe munun ke ni o ke o de be ni nogo ko ako ekiyira kun saniya o ko selgi alama de comme uma selgi fama ambe ka selgi de expliquer OK ta corona de be ka selgi tafsiri iye quoi selgi fe mu ye quoi Allah ako sisa ko ni kera ala nya siranya jonye limana jonye kombina toka ibla ikane batoko mena bato ko na mbi hakli jigi do ko fo iye quoi e be toka tamashe ndo ke tamasheni olu ko
da kujukuju ni e ko jugu munun ke ni e da kujukuju kabo yafa ote o ko e kasa munun ta ala be o ka jido nuna ko kasa jugu ala bo yafa o beta o kloko ko e munun me ala ko o yafa ala bo yafa kasoro ala munde fo e korna sura tani wolomla aya bisabani wora ako ne ala bida aw nyiniga aw be fem munu ye ani aw be fem mu me ani aw fem aka dusukun be mu mire kwa ne ala bita aw nyiniga ni be kan kwa ni kuma mu fo ka ba ni kuma jugu fo mugoma ala dun ke kana kuma jugu fo ko ni no ko da kujukuju to o ya fa ble ko munde bo parce que akoko rakibo atidu meleke flabe adama de no fe kelembe kini fe kelembe numa fe o be e ka bara o sebe ma la diru de do tengalon da ila kwa ebe fe mu fo ani ebe waliya munun ke o ba sebe abe korona sura jume kono korona sura bidro ayatani wolon ayatani shegi ani kuma jugu fo odun ya sebe kuma jugu me odun ya sebe ka ba kasa yere andati se kasa yere ma parce kasa haram yere te kasa la o yere te tellement que o makala o yere to don ayi ebe boke e ka boji e ka brifini kono ka ikungolo labo ka afia sama ka bo ni bekera jurume ko ma bansa jone be do arjena kono bile no kasa la haramute kasa la kwa kasa haramute kwa kuma harama lende be kuma jugu de haramuye ko afamna kuma jugu meni fana de haramuye mais kasa la ala ma fo ko kasa harama ate kitabu shi kono dugo ala ka kuma shila ate ko nga antu o nofe ni kuma jugula dato o sanuya da kujukuju to sanuya sabula asebena ka ba munde bo sanuya astaghfirullah 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 shakunate ko ni kuma jugu fo mo ma kwa sege etige alama kwa segi etigi alama ika itubi ka segi ikoko ni tun ye soene ke ni mo ka fen chwen afamna tege koto o ya fa kwa ani tege ayi kana dan kolima de akofo ika agolo be bo fo ka ta che koloma ya fa tala de Allah segi kode ya fa bole oni istighfaru ye nay ale alaja abo foye korona sura tani saba aya bi saba ni konoton na ya ale alaja aba yafa aba joshi ko sabula ale yafa masa korona sura tani saba kelina aya woro ote korona sura bi saba ni konoton aya biduru ani aya saba abe ko ale ala de jurmu yafa masa ko jurmu yerate bonya ale ka yafa ma jurmu te bonya yafa ma mais il faut que ikasigi koko donc da kuju o tay de ala yɛrɛ ma da kujukuju fɔ iye seliji yɛrɛ kunsane keki ɲɛda ko a ma daminɛ ɲɛda dilan wa mun de kosɔn kiki ɲɛda ko quoi a ko e k'i yɛrɛ minɛ parce que a ko ni dancogo ka sanu e ka to ka ni sanuya o cogo la c'est-à-dire k'i kana don jurumala ko la e ko n sɔnna ala ne sɔnna e ka kumakan ma o de ye danaya ye quoi danabagaw donc sisan ni e kɛra danabaga ye ko n bɛna wagati 5 d'i ma e ka to ka seliji ta ka hakili jigi ke tamasien de do nya nyini efe ika ke wala sa mogo ka ye ka fo e ka toro te se mogo were ma mune ko sa koko nye ni nye da ko e be ka tamasien de di adama de ma ka fo nye te kojugu la kwa Allah akbar nye te kojugu fle yo de fo ni ta tamasien na sabula bani adama anya de be feye ni zombe pe ka shweni ke hein e ka kur konna na e jakarta jole anye de bayi na anye ya e abichi a hakili la komina don ka so ni ke ko de kungolo masali ko eto ke baga ko ete miri jugu ke ko ete fleli jugu ke ete miri jugu ke o de ki kungolo masako ete na ko jugu miri hakili la ka tam ko wera mako ede ko ta machine de di adama de to ma sabu e yera faraka bo adama den to ma e ko limana joye e danamaye e ko ta machine de ke ala ko ke ka to ko ta machine ke mo kaye wala sa faraka siria jo ela e de yo ta machine ke wa mo fana ni uyi yesel jitala normalement ni mo yesel jitala dron check habara ira ta e ka haju bla akrefa ko ta ko normalement sabu asiranen do ala nyako ayo ta machine de ke kala te ko jugu fle
ko jugu inde ka fen ye ka dusu I hakili ka fen jugu miri mais sisan n'a cira zone kono ka fɔ ko mina don ka moto ni chouin a sen de bɛ taa n'a ye quoi ko e k'i sen ko ka bɔ o la quoi o de k'i yɛrɛ kun sanuya kana o kɛ quoi mais ni zone taara a kunkolo tɛ kɛ ka Jakarta kan kari dɛ a sen tɛ kɛ ka Jakarta kan kari dɛ a tɛgɛ de bɛ kɛ ka Jakarta kan kari quoi ko taamasiyɛn kɛ k'a fɔ ko e t'o kɛbaga ye quoi o de ye yɛrɛ kun sanuya ye c'est-à-dire que e tiɲɛ yɛrɛ la e yɛrɛ kun sanuya e yɛrɛ minɛ ka e tɛ ka fini nɔgɔ quoi fini mun dilen bɛ e ma ni a kibara dir'i ma suratul Larafi kɔnɔna na ni o ye niyanfan fini ye suratul Larafi aya 20 ni aya 6 e y'a seereya sisan k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la e tɛ ni nɔgɔbaga ye quoi nin fɛn de bɛ baara nin de ye appareil ye adamaden na mun bɛ ni nɔgɔ quoi ɲɛ hakili sen tɛgɛ kuma bɛ ka faamu e y'o taamasiyɛn de kɛ ɲɛ ta olu ko ayi ko kulo ko kuma ma fɔ I ye a ko ɲɛda ko in bɛɛ bɛ ɲɛ de nɔfɛ o tɛ ɲɛda quoi i b'i ɲɛda ko e tɛ kojugu fɔla ye e y'i ɲɛda bɛ appareil mun bɛ ɲɛda la e ko e y'o minɛ e tɛ o don kojugu la quoi kuma bɛ ka faamu siɲɛ saba ma fɔ I ye koyi siɲɛ kelen ma fɔ I ye koyi k'e k'a ko a ko quoi taamasiyɛn in kɛ ban n'i b'a kɛ siɲɛ 100 o y'i kungo ye ni wagati min I tɛgɛ ma dɔrɔn e ka to k'a ko dɔrɔn mɔgɔ b'i ye Ustaz Bari naam selji a kan ka taa ji jumɛn na fɔlɔ sabula an b'a ye ji ala ko ji kana ji ɲɛɲini quoi e mago ɲɛ ji e bɛ to k'i mago ɲɛ ji mun na i ka donna ji la ko tɛ ka selji ta a ko ji de fɔra I ye kana na kuma ɲɛɲini kojugu a ko Israël ka denw ye nin kuma ɲɔgɔnna ɲɛɲini ne y'u ka kibaruya bɛɛ gɛlɛya k'a d'u ma a bɛ kɔrɔna suratu Bakaratu kɔnɔna na aya 60 ani aya 7 a ko tuma min na mɔgɔ dɔw fagara u cɛ la ni u sera kira Musa ma a ko kira Musa mɔgɔ dɔw fagara an ka mɔgɔba dɔ fagara an ma se k'a fagabaga ye comme e ni Ala bɛ kuma comme e ko e ye Ala jɔn ye a tigilamɔgɔ fɛrɛ tigɛ an ka se ka tigilamɔgɔ ye Ala sɔrɔla k'a fɔ kira Musa ye I b'a fɔ u ye k'u ka misi ɲini u ka misi kantigɛ n'u ye misi ni kantigɛ u ka misi fan dɔ ta u ka su in gosi n'a ye ne ka sebaya kɔnɔ su bɛ kuma a b'a a fagabaga fɔ o la mankan bɛ ban n'o tɛ ni ne y'a yir'i la n bɛ se k'a yir'i la dɛ n bɛ se k'a tigi yir'i la mais ni ne y'a yir'i la dɔrɔn a mankan tɛ ban kɔnɔ n'u fana b'a fɔ ko non ko e binna olu ka mɔgɔ dɔ n'o tɛ kuma bɛ ka faamu tuma min na a fɔra k'u ka sarakati bɔ misi Ala ko I m'a ye ko n'u tun ye misi minɛ misi ye misi de misi tɛ se ka kɛ fali ye Ala ko misi y'a dɔn misi ni ba tɛ kelen ye y'a dɔn misi ni saga tɛ kelen misi ye misi de misi den ye misi ye misi kɔrɔba ye misi ye misi muso ye misi ye misi cɛ ye misi ye o tɛ o ko kira Musa ma fo I ka misi ni kibaruya di an ma a perepere latigɛ Ala ko mɔgɔ ni ɲɛ bɛ mɔgɔ ni mɔgɔ kana gɛlɛn tellement que o bɛ fɛ ka farafasiya ɲini misi la Ala bɛ k'a gɛlɛya a bɛ k'a gɛlɛya fo kana fini misi ni couleur di ko jaune nɛrɛmugu mun cɛ ka ɲi misi mun ma kɔrɔ kosɛbɛ misi denni tɛ a ma deli ka sɛnɛ kɛ a yɔrɔ si karilen tɛ a ma gɛlɛya a gɛlɛyara o y'u ka kungo gɛlɛya quoi Ala ko kɔrɔna sura 5 aya 6 a bɛ ji fɔ I ye quoi k'e ka ji kɛ k'i ji quoi kana na a kuma caya quoi kɔlɔn ji de robinet ji donna ta o ko tɛ quoi ji e bɛ mago ɲɛ ni ji mun ye o kɛ I taamasiyɛn de don farisogo nɔgɔ tɛ dɛ n'o tɛ hali n'i bɔra k'i tereke ni safunɛ ye o tɛ ɲɛgɛn na sisan n'i bɔra n'i kan ka seli I bɛ taamasiyɛn de kɛ quoi ale mago bɛ taamasiyɛn de la a m'a fɔ I ye ko wala farikolo ko saniya tɛ quoi non farisogo saniya tɛ taamasiyɛn de don quoi a ko k'i ka taamasiyɛn dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ni Ala y'i bali fɛn minnu na e t'o kɛbaga ye quoi e ye ni sanuya quoi o de ye ka farisogo ni sanuya quoi Allahu akbar kuma bɛ ka faamu ko sisan o de ye sanuya fɔlɔ nin ye sanuya filanan an bɛna don a kɔnɔ sabu a ko maa kisira maa mun y'a yɛrɛ kun sanuya k'a tigi Ala tɔgɔ fɔ ka caya ka sɔrɔ ka e tun ye taamasiyɛn de kɛ o ko e ka kibaruya jugu tɛ se c'est-à-dire e ka kojugu tɛ se I wali ɲɔgɔn ma e y'o taamasiyɛn de kɛ seliji dɔ in na o ye farisogo ta ye o yera maintenant k'a sɔrɔ e dun ye fila ye ni bɛ e la ni dun ji t'o sɔrɔ forme yɛrɛ tɛ ale la kuma tɛ ko e b'a fɔ k'e b'a ko o tɛ mais a dun bɛ e la mais pour que e k'a dɔn k'a fɔ a bɛ e la
hein e bi kulo fara fila datugu dɔrɔn e bi mankan ba dɔ mɛn i yɛrɛ kɔnɔ e bi mɛn i yɛrɛ kɔnɔ a ko o de ye kumakan ye quoi a ko ne kumakan de fiyɛ ka taa Mariama ma i kulo bɛ kuma na kɔnɔ sɔrɔ 19 aya 17 ka jigi a ko ne ni de fiyɛ ka taa Mariama kɔnɔna na ja ni ye kumakan de quoi o de kosɔn a ko badi usamawati wal ardi wa iza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun ne ko ngo ne dani kɛ ka sankolo ani dugumakolo dan ka fɛn bɛɛ lajɛlen dan ka bɔ fosi la ka sɔrɔ fosi tɛ ne ala ko kɛ fɛn bɛɛ kɛra ni kumakan ye o kumakan de bɛ e kɔnɔ ko Allahu hu de ye fɛn bɛɛ kɛ o de kosɔn hali fiɲɛ e bɛ hali baji hali moto hali mobili o hu de ye esprit ye o de ye hu Allahu a ko o de bɛ e kɔnɔ ni i ka moteur boli ni hu yi gana kojugu ni taara moteur jɔ i magara a ciwo la a b'i jeni quoi tiɲɛ tɛ mun de ye ciwo ni kalaya bon sisan e mun sigilen filɛ nin ye yarɔ an bɛɛ kɔni delila ka dumuni kalaman delila k'i paro k'i jɛ dumuni kalan k'a fili i da kɔnɔ dɔrɔn a sina k'i paro i sina k'a bali k'a kunu ta k'i ɲɛ waga i bɛ ka mɔgɔw lajɛ ko mun ye kɛlɛ cɛ o y'a sɔrɔ i da kɔnɔna bɛɛ tiɲɛnen don mais e y'a kunu a jiginna a m'i jeni kɔnɔna na bilen a ti jeni o mais mun de b'a kɔnɔ hu kelen de b'a kɔnɔ o moteur dɔ yen ka kalan quoi kɔnɔbara a yirala k'a fɔ ko a ka kalan o de bɛ dumuni tobi quoi o de bɛ dumuni yɛlɛma quoi Allahu akbar o de ye hu ni ye mais hu ni i t'a ye k'a sɔrɔ a b'i la donc sisan farisogo ta in o ye i ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ e ko k'e ka juguya tɛ se i ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ maintenant ni sanuyali ko ala ko bato in yɛrɛ la camancɛ bato ni quoi o de ye ale de ta ye quoi wa a y'o de fɔ ka gɛlɛya quoi camancɛ ta ni o jumɛn o de ye ni sanuyali quoi sabula wa zakara isi mɔra o de ye jumɛn la ilaha illallah 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 ke ka nin de fɔ e bɛ nin de fɔ ka caya nin de bɛ ni sanuya quoi wa ni mankutu ni kete kuma fɔ mun ka fisa ni nin ye a bɛ Kuranɛ sura 39 aya 10 ko nin de bɛ yɛlɛ n'i ka baara ɲumanw ye Kuranɛ sura 39 Kuranɛ sura 35 sa kɛ suratul Fatir a aya 10 ko nin kumakan ni fɛn tɛ bɔ i da mun ka fisa ni nin kumakan ye la ilaha illallah e b'o hu de sisan Allah ani o ni i y'o bila liaison la wa o de mankutu ni ye e m'a ye tuma min na a ko k'a bɛ an fa adamadan Kuranɛ sura 2 aya 30 ka jigi mɛlɛkɛ n'u y'u kanto a ko kana na adamadan parce que adama bɛna joli bɔn sabula an filɛ nin ye yan baara wɛrɛ t'an na Ala ko suma la ilaha illallah a ko tellement que mɛlɛkɛ n'u bɛ la ilaha illallah fɔ a b'o fɔ ye Kuranɛ sura 42 aya 5 k'i b'a fɔ ko sankolo ka pɛrɛn ka bɔ ɲɔgɔn na quoi sankolo tellement que o bɛ kalima kɛ quoi kalima la ilaha illallah tellement que o b'a kɛ ko bon nin de ale ka mankutu ye check mankutu nin i b'a dɔn mankutu adamaden Ala bɛ mankutu e tɛ mankutu dɔn dɛ an balima minnu bɛ yen ni baara dɔ bɛ a bɛ wele ko jeliya baara mɔgɔ dɔw dɔnnen don u bɛ jeliw don u bɛ kodɔn kosɛbɛ u kalalen don o bɛ mɔgɔw mankutu jeli bɛ se ka na e yɛrɛ ka jelikɛ bɛ se ka tɛmɛ e fan fɛ mɔgɔ dɔw o y'a sɔrɔ sɔgɔmada joona fɛ dɔw nana i deli a ko Seku Konate ko bi ka gɛlɛn ma hali nasɔngɔ tɛ n fɛ e ko Ala ka ni sɔn a tɛmɛna ka taa o furancɛ la dɔrɔn i ka jelikɛ n'a ka dulokiba nana a ko Konate mun ye a fɔ cogo di zira mun ye zira bɔgɔti ka zira nati a ka denbaya i fa o don a ye wara minɛ wara ɲɛnama a y'a minɛ kunu wa e fana i bɛ wara minɛ bi i ɲɛnama ka sɔrɔ e yɛrɛ sigilen bɛ jumɛn a sɛ wa hali ɲinɛ parola ka bɔ i b'i yɛrɛ ɲini o y'a sɔrɔ e yɛrɛ sigilen bɛ sa i tɛ dan foyi sɔrɔ i yɛrɛ la depuis i b'i munumunu fɔ i b'i bolo fila jigi i ka jufa kɔnɔna na ka wari
et puis ni war kura yɛrɛ b'i bolo i tɛ kɔrɔlen d'a ma dɛ i bɛ wari kura bɔ k'a di jeli ma jelisɔn ka ɲi dɛ an tɛ k'a fɔ ko jelisɔn ma ye dɛ o kuma tɛ dɛ an bɛ ka misali de di tɛmɛsira de don bon sisan o check mun de y'a to e ye nin baara kɛ a y'i mankutu de quoi bon ko bato nin na ale ala a nin yɔrɔ de ye mankutu nin ye n'o tɛ seli yɛrɛ ka jɔ ala ɲɛkɔrɔ ka duwawu deli ala kanda i kan kɛ ten i kan kisi o tɛ wa e bɛ taa sujudu bi o ye i yɛrɛ kun de e bɛ kɛ i yɛrɛ kun kisi de ɲini ala fɛ quoi dɔ in fɔlɔfɔlɔ nin ni o ye farisogo sanuyali nin i ye taamasiyɛn de kɛ ni ala ye aw bali tɔɲɔ minnu na e ko i sɔnna i ka tɔɔrɔ tɛ se i jɛɲɔgɔn ma o de tun y'o ye mais camancɛ ye ni o ye kalima ye ni e ma o fɔ ça veut dire que e ma ala mankutu fɔ o de dun ka gɛlɛ ale ala ma mankutu nin o ɲɔgɔn tɛ yen quoi mɛlɛkɛw bɛ yen su ni tile ko tɛ sɛgɛ ko bɛ kalima de kɛ quoi cɛ kɔnɔtɛ i bɛ ka kuma nin faamu donc ni e ye seliji ta ka pan ka t'i jɔ seli golo kan da la k'a fɔ e ka seli ma ɲi kana siga o kuma yɛrɛ la quoi ayi e ma ale yɛrɛ bato a fɔra cogo min b'a kɛ ten a fɔra cogo min b'a kɛ ten mun yɛrɛ ka gɛlɛ a ma ni o ye kalima ye k'i k'a fɔ fo i ka wasi k'e ma Dawuda ko mɛn wa ko Dawuda tun bɛ kalima kɛ fo kɔnɔw tun bɛ fara a kan a bɛ kɔrɔna sura 38 aya 17 ka taa bila aya 19 hani kulu fana bɛ fara a kan u bɛ la ilaha illallah fɔ u bɛ kalimaw kɛ a nɔfɛ u bɛ zikiriw kɛ zikiriw ala ko suma o tɛ wa ko n'o kɛra tuma min na i ka sɔrɔ ka seli jɔ ale ala ye quoi check walasa mɔgɔw ka diinɛ ni faamu fo u ka sigi gafew de ma gafe minnu jiginna quoi pour que i ka da la k'a fɔ seliji nin yɛrɛ seliji i y'a ye an bɛ ka walawala cogo min na mais n'i ma da la tan ala ko n'i ma da la taa mɔgɔw ɲininka mɔgɔ minnu tun bɛ gafe kalan ka kɔn i ɲɛ olu ye jɔn ni jɔn ye olu ye jɔnw ni jɔn ye surtout Yunusu kɔnɔna na Tawrata ni Linjila mais taa Linjili kɔnɔ n'i taara Linjili kɔnɔ i bɛ Matthieu ta Matthieu 27-24 chapitre 27 verset 24 a verset 24 an bɛ sura ni aya de diw e ma o de kɔsɔn e ma o de kɔsɔn mɔgɔw bɛ siran ɲɛ o nin ye Linjila ni Nabila Isa ka Linjila nin kuma dun taara depuis Exode kɔnɔna na Exode kira Musa ka Exode kɔnɔna na chapitre 30 aya 17 ka jigin seliji ta cogo bɛɛ mais seliji ni a bɛ nafa mun di i ma an bɛna o di ma Matthieu kɔnɔna na y'a ye Matthieu 27-24 baro dɔ bɛ bɔ i ye ko tuma min na k'e m'a mɛn wa y'a ye check silama caman laselikɛla caman bɛ siran an ɲɛ chrétiens bɛ siran an ɲɛ dɛ an bɛ balimamaw de mais n'an tɛ kisɛ fɔ ɲɔgɔn ye an tɛ sɔn dɛ kisɛ i bɛ kisɛ de di n'i ko ala ko ten dɔrɔn ciden ninnu bɛɛ nana ni ala ka kumakan de ye quoi o ma na n'u tɔgɔ la ci ye donc n'i bɛ kuma i bɛ sura ni aya di i kɛra chrétien i bɛ sura ni aya di n'i kɛra yahudi i bɛ sura ni aya di n'i kɛra silamɛ i bɛ sura ni aya di n'i ma sura ni aya di nkalon de don e sɔnma a la e tɛ foyi kan hey an bɛ segin Matthieu 27-24 ala ye mun de fɔ a ko e ma Masihu Isa ko kibaruya sɔrɔ wa tuma min na Israël ka denw scribe ani pharisien ninnu tun ye sariya mɔgɔw ye ni u tun bɛ kira Isa kɛlɛ o ko kira Isa ma ko a y'a yɛrɛ wele ko masa Israël ka masa k'a sɔrɔ k'a man kan ko Israël ka masa a tɛ se ka kɛ Israël ka masa Dawuda tun y'a dɔ ye u bɛ jɛn ni Dawuda ta ye mais o ye o kuma jugu nin ye kuma jugu de ye sira nin ye fagali kuma de ye o ye Nabila Isa tiɲɛ kuma faamu dɛ a bɛ yen an y'a sura ni aya di o ye Nabila Isa cɛ ka na n'a ye masakɛ fɛ Pilate e de la ka Pilate tɔgɔ mɛn Pilate tun bɛ yen masakɛ tun don u nana ni Nabila Isa ye o ko ko masakɛ an nana n'a ye ka sababu kɛ a ye nin fɔ donc sariya le a kan ka faga donc an nana n'a ye autorisation décret signé walasa an ka taa a faga a ko Masihu ma a ye Masihu ɲininka ko Masihu e ye mun de fɔ e ye mun de kɛ ko e ye mun mɛn o da kɛ e ye fɛn mɛn ne da wa a y'o fɔ dɔrɔn a y'a kun suli quoi kiramɔgɔ ni y'o fɔ dɔrɔn a y'a kun suli olu de bɛ ka nin fɔ ne ma nin fɔ e m'a mɛn ne da o e ye mun mɛn e y'a mɛn ne da wa masakɛ sɔmina k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko o bɛ fɛ ka bin tiɲɛ in kan a ye mun de kɛ pour que i ka da la k'a fɔ seliji
selji te jurumu kelen nu ya fa de ki kana jurumu de ke aku afana bayo ye ko masake ay ordre di ku kana ni jiye yaye ji wona na ni jiye ay selji gosi ay selji ta dron o ya famu o ka minen che ka segi akon ne maye insintala kunta koro mbolo tala nkunta koro nkuntuni kokoro maye ntina ke wan sintala ay selji ta dron adana selji ta ma dron o ya famu mo kala le ndedo o ina bile sa che ka segi naye utara gengo ko bo hal ni ma ordre de anta toyi kambe ta faka hal ni ma ordre di masake ni ma son fa ordre di ay me akumana nu eni selji taliye ko o koro ati kujugu kela ko selji fana ba de plenier ni demsenu fitinu nu fe no nana o ba fo ko an sete bolula an sete jurla mbolote jurla koro jumene bala kuma koromande don ko avec apoye ko alete jurmu la ko donc alete jurmu kela ko de kale demsende ko Ustaz Bari ninde selji wakati bigata family kera kalma ya me do fola anga do fo kalma la sabla kalma ni ya jamana ngona ya fo ko ni tiani am godi yala olle kadu wa wala bede talu kalma ko kasoro dani ma ke kalma de arama den tuma danko kuma madima suratul baqaratu ko nana suratul baqaratu ne o ko na sura playe aya bisaba kajigi meleke ko ala ko en plein kalima kela ko la ilaha illallah nusabbihu laka wa nuqaddisullah abi surakata korna sura binani anifla aya duru ko telima ke mo nunu meleke nube kalima ke donc meleke dani dun ka korone adama parce que adalu plein ala yu kibara akoko mina mi feka adama dan kabla dugolo kan ote oui nine ya dan kabla dugolo kan ako chugudi ukoko ay kanake donc ça veut dire que uluka koroni adama donc ulu de dumbika kalima ke abi la ilaha illallah 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 ulutum bey wore koson ako innani ana allah ako dinede alaye ko la ilaha illa ana fa abudni wa aqimu salata lizikri la ilaha illallah 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 hey ni mani ke ka selima yi koy ninde chaman cheye wakiki kolosi chaman chela sel wakati be matarafa abe chaman che dima chaman che koro chaman be chaman che ina abe kle chaman che selita abe ka fo iye bato mumbi chaman che la selji talen ko fe yen ika jone ala nya koro konta yi makutu foko nata seli ni joli ni ebe ka kisi de nyini o de bato ni se ebe bato de wala sa ka kisi ka aljana soro doy e koko ala yi fatanka bo ko jugu kela adama den nyonte e o tama shenke o me la ilaha illallah e mo ke katra akoko melekaw de bey o de be ale wasa ba ale fana sigile mbe sa ala sigile mbe ko me kana nyin ga de akoka sigile mbe aka masaya bey awo ayere sigile mbe sa abi toki waso meleke nu ako chugodi ama fuko adama juli bona doro wa adama flega kalima fu ama fuko juli bona doro tede aka bonson be ne ala wele obi kalima ke kramusa nu tumbe kalima ke dawda nu tumbe fabe ke mangai nu biseli donc tijania ulu ya soro de abe mais comme mogo de do olu de be o tabiata olu de yata o beto ka chaya olu fana ko kulu tade do o tate de kalimatu tu taye de kalimatu be ka soro jete kana siko kuma na denderke ala yira de tumbe ka foko ma were ama fo wa la ilaha illa ana la ilaha illa ana ma were te jonne be kani fo ala e ko chugodi ko la ilaha illa ko amadami ne sande la ilaha ko te shisan ko yede la ilaha ko mena amena atumbe check amadofo dokela wakati bika terun kata ibi numero di
amena numéro di e mun koso anga sigi wɛrɛw la ni donna seli kɔnɔ i bɛ seli cogo di o ko seli jɔ ko fana tɛ alkorana kɔnɔna na ni bɛɛ bara bɛ ci don o ka to ka yan lamɛn dɔrɔn k'a fɔ ko fajiri jɔ 2 tɛ Kuran kɔnɔ fitiri jɔ 3 tɛ Kuran kɔnɔ wagati tɔ bɛ jɔ 4 k'a tɛ Kuran kɔnɔ mais ne b'i yɛrɛ ɲininka silama bɛ se ka nin fɔ cogo di n'i y'a fɔ jaka k'o fana ma walawala n'i ko hiji k'o fana ma walawala Kuran kɔnɔ mais o tuma na Kuran valeur ye jumɛn e ma o de kosɔn ala kira ko wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alquran majuran ko nga manto e Kuran ke bolo ko feto fe o ya bla abi Kuran sura jumɛn kɔnɔ Kuran sura mugandu bisawa e ko cogo di donc ni aye fɛn mun bila e bɛ se ka jɔ ko bɔ a kɔnɔ cogo di ala dun ko fɛn bɛɛ lajɛlen misali b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ e ko k'a t'a kɔnɔ ala ko fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ e ko a t'a kɔnɔ ala ko fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ sisan a ma kɛ kɛlɛ ye i t'i sen bɔ a la n'o tɛ ala b'a dafara o kana se k'o kuma na dɛ ala b'a dafara hali kana tamaki o la ala kana non kana fɔ ko Kuran ma wala a fɔ k'i tɛ Kuran dɔn a banna ne tɛ n dɔn mais ala ko k'a bɛ yen ma faratna fil kitabi min shay'in foyi tɛ ale ala ma mun kɛ alkorana kɔnɔ Kuran sura 30 nimi Kuran sura wara be sabani shegi wala ambe an ga limana jon bela jelen fo ka auditeur fo parce que folie fla de limana jon be auditeur be auditeur munum be kel limana jon mumina tugu Kuran ko ay Kuran ta akana na an fede ay to yi ay Kuran ta Kuran be pembe ko awi numéro ma dire 66 12 08 66 66 12 08 66 sika bom sa fele ka numéro di mama yan soro na la sona bi se ka di bom sa ka numéro bom sa sakara ale ka numéro e mal orange aka orange e 76 46 36 32 76 46 36 32 afamna ale ma yan sɔrɔ bi an ka foli bɛ a ye kosɛbɛ donc an b'a fɔ ala ka wagati wɛrɛ yira na an bɛ an lamɛn jamakulu kelen na bɛɛ lajɛlen fo ani i yɛrɛ o tɛ an bɛ Burama Konate ka bɔ fo Sabalibugu ka na yan bi su in na fana ye farifoni ye an b'i fo k'i ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo k'an ka Seyidu bɛɛ lajɛlen fo Sabalibugu ye Seyidu Samake tɔgɔ la o tɛ an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu